درود هموطنان عزیز، بینندگان گرامی که کانال خادم خلق همه وقت پیگیری میکنین و طرفداری میکنین، فکرهای سالم و بعضی به عقل ها فکرهای ناسالمی خدا زیر کامنت می نویسین. برای همه شما بگیم که درود باشه و درود خداوند به خانواده یکایک شما باشه. امروزه صحبتی که ما میکنیم درباره توی معرکه و حجو ها، یعنی که توی هست یا استریپتیز شو، حجو هست یا میمون بازی، یعنی که در سر دو مسئله میخواهیم صحبت کنیم. در این مسئله سالهای پیش هم چندین بار صحبت کردگی هستیم. اگر که شما پیگیری کنین از فیسبوک کانال بنده و بگیم که از همین یوتیوب کانال سخنهای پیش و بگیم در این مسئله ها البته ما گپ زده بودیم و امروز هم باز وادار شدیم که باز در سر این مسئله صحبت کنیم. بعد از دیدن دو نواری که در عالم بگیم که همین اینترنت، فیسبوک و یوتیوب دو نواری دیدیم که البته که پشت این کسی ایستادگی بود، یعنی معلوم هست. به هر حال بسیار اولا طرفدارای بگیم حکومت جمهوری تاجیکستان ما را سنگزنی میکنه که شما یگان طرف خوبی حکومت گپ نمیزنین، گفتگی از ما خفگی ها میکنن. البته که امروز طرف خوبی حکومت هم بگیم که برای شما گپ زدنی هستیم. عیناً همین کاری که کرده ایستاده است و در پشت این ایستادگی بگیم ساختار قدرت یا انسان خصوصا خودش باشه یا کام ساختار باشه یا فرمانده باشه، فرق نداره. از اون جمله خودی امام علی رحمان باشه یا رستم امام علی باشه یا که یتیم دیگر انسان باشه، واقعا من تشکر میگم برای شما و امروز چشم شما واقعا هم کشاده شده ایستاده است و شیره چشم شما را کدام گویم باران ششته ایستاده است. شما حقیقت جامعه را امروز دیدین و امروز پیشگیری از این کرده ایستادین. فرق نداره، این بهترین کار است. من باز هم میگم احسن و بگیم یک جهان تشکر. اگر گرچند خیلی امام علی هم باشه، بهترین کار کردی، بهترین اقدام گرفتی که تا که همین مردم از همین احمق بازی ها بگیم که پیش بگیری، یعنی بازداشت کنی. واقعا در این حالت ها من بعضی چیزها را برای شما هم میرسانم. واقعی بود، خودم ندیدم با چشمم، اما بگیم که شنویدگی هستم. واقعی را که بعد از توی یعنی خیلی فحش فاحشگی جوانای مست رقصا او را وز بجدت میکنه، رقص میکنه. بعد از او گویم که دختری را بگیم تجاوز کرده است. نو چخه تجاوزی زوری قطعی نیو دیگر فند فریب قطعی تمام دیگر این اما توی میکنیم تمام بیو همیشه او خواه نکنیم نمیشه گفته. خلاص بگیم که در قشلاق شیدگی کار هست، یک قشلاق ده همین کار شید و بعد از اون نگیریف و دختر از ترس دختر در خونهشون گفته نمیتونه. یعنی این خیل حادثه ها من یک تش شنویدگی هستم. این خیل حادثه ها صدها میشوه که دختر از ترس دیگر با پدرش، با مادرش، با خانوادهش رسونده نمیتونه، این گپا گفته نمیتونه. برای چی؟ برای که دیگر بچه را تجاوز کردگی است، یعنی به ناموسی رسیدگی است. بعد از او توی میکنه، میگه دختر نو دختر برآمد زده سر میکنه. یعنی صدها خانه ها از پشت انا همین فحش فاحشگی ها هم ویران شدگی است. صدها عمری جوانا دخترها بگیم سوختگی هم هست. این اصل واقعه هست و ما هم پیش از این داد میزدیم، از این چیز گپ میزدیم. این فاحشه خانه هست، تویوی تری را من کنین، اکای مرکدار نکی تویو را نیاری رقاصه را، ها توی ما قیزیق شود، توی ما دهانی آدم دا گپ شود، توی ما شو شود گفته بگیم که همین کارو را ارگانیزواد میکردگی انسان ها. ما میگفتیم که نکنین التماسی کارا. اوجا گودک دیده ایستاده است، توی تدا تنها یک آدم کلان نمیآید، تنها آدم بالغ نمیآید، آدمای نابالغ میاد، دخترای نابالغ میاد، کودکا میآیند، کمپیرها میآید.
модарҳо меядоти ва маракаи ту дар онҷа фоҳишахонаву ӯ рақс бозиву ӯ раққоса на сурудаш маъне дораву на хидаш ҳамин фақат хича ҷимонда истодааст. натени хеле литсензия натен боз ҳам ҳамин чиз такрор мешид. имрӯз як ҷаҳон ташаккур инсоне ки иқдом гирифтем ва пеши раҳи ин чизҳоро гирифтанда. ин на танҳо ба ӯ духтарҳо рабт дорад, балки бисёр бачаҳои санъаткор дорем ки аз ҳамин духтарҳо ягон камбудӣ надорад. аз он ҷумла якташ қадами қурбон. ғути ғутут мекунам, мандала ғутут мекунам, агар бегаӣ биёй ғутут мекунам, ними шавда мандала ғутут мекунам, гишташиди овуд метам, гишташиди нонат метам, ташнашиди овуд метам. И чӣ суруд ҳаст? Ки ида литсензия дод? Ки ида иҷозат дод ки хеле сурудо қатӣ туй бирава? Ки метаира? барои ӯра ку пул кор кардан аст. ман мефаҳмам ҷомеа имрӯз аз набудани бигем фаҳмишаш бале ҳамин самт рафт ҷомеа. аммо инсоное ки масъулият бардошт доранд барои миллат ва ояндаи миллат, яъне раҳнамои ин миллат ҳастанд. чӣ хеле ки шумо пешвош мегӯен ку раҳнамои ин миллат аст. як бор ҳамин навороро намебинед шумо? 100 бор мебинед. ва изо накашида оварда боз худи аз намояндаи раҳнамоёни ин миллатҳо дар душанбе ҳофизи халқӣ гуфта гӯем ки унвонаш метед. далер Назаров аз ҷавониш то имрӯз сурудои мазмун, маъне, мантиқ, намакдор гуфти ҳамо гапҳо барои ин миллата эҷод кард. дар Амрикову Аврупо, дар Ҳинду Покистон аз номи тоҷик бо суруди тоҷикӣ имрӯз мусиқиҳои Далер Назаров дунё месарояд. то имрӯза як соҳиби унвони ҳофизи халқӣ ё ки намедонам соҳиб нашид, дода натонистед, барое ки мантиқ месароед. имрӯз ин хел сарояндаро шумо қадр карда наметонед. имрӯз ин хел сароянда аз ватан берун мегардад. имрӯз чакчаки борони баҳор, чакчаки борон баҳор имрӯз дунё месарояд ин мусиқира. имрӯз Азарбайҷан ин суруда месарояд, имрӯз турк ин суруда месарояд, имрӯз амрикоӣ месарояд ин суруда, имрӯз ин суруда ҳинду месарояд. ин мусиқира дунё истифода мебарад ки матн, маъне, мазмун дошт ин суруд. ин мусиқӣ то имрӯз шумоне ки ҳамун инсона як унвон додан, як қадр накарден ҳамун инсона. сар риш дар соҳаи санъат чӣ қадар сурудо офарид барои ин миллат, барои ин сарзамин, барои обрӯи ин ватан. чӣ қадар оҳангҳо офарид ки дунё оҳангҳоро имрӯз истифода мебарад. дунё ҳасуд мехӯранд ба оҳангҳо. чӣ қадар сурудо офаридагӣ аст ки дар матни сурудҳо дунё ҳасад мебарад. аммо бечора дар ким ки ҷо мегардад? просто мардак аст да, лесида наметонад, падхалимӣ карда наметонад. аммо чӣ буд ки барош аз пойтахт як хона туфа кунен? чӣ буд ки як мошинаш туфа кунен? чӣ буд ки як бигем ки унвонаш битен ҳамо мардака? чӣ буд? ҳечи. чӣ унвон гирифта истодааст имрӯз? фаҳш, фоҳиша, шатто, на суруд матн доранд, на оҳанг доранд, на гуфти ҳамо гапҳо, ҳечи дар рӯи дунё ҳечи маъно надорад. ҳамин либоса пӯшидаи синаш битова, кунаш битова, шикамаш битова, ғелтанак бизана, бачаҳоро возбуждат кунад, бачаи қишлоқа. баъд бачаи қишлоқ бираванд бечора ғор ба ғор харсир кунанд баъди туй. ин воқеа аст. баъди туй ними шавда ғор ба ғор дар дуруни кӯҳ харсир мекунанд. барои чӣ? барои ки нахел раққоса омад дар ҷои туй ҳамаи намеро тамошо кард, ҳамаро возбуждат кард. имрӯз
пеши раҳи ира гирифтан сар карден, яъне сист намонен ира даканса инсон ҳар як сурудуш, албатта ки маълум буд ки вақте вазирои маданияти шумо ки мисол гирем хичон аслан аз маданият бӯй намебаранд чи аст ва ғайрае ки шумо имрӯз дорен дар уҷо оварда мондагӣ аст, яъне проблемаи аслии ҷомеа аз ҳамуҷа сар мешавад. барои чӣ? Барое ки уно инора через пастел иҷозат метаҳад. ҳама ина меояд аксараш через пастелҳо мегзаранд. барое ки унау далбаёбда хуш омад, қатиш ядрӯза гузаронд ва бигем ки тамом дастгирӣ кард. ва ино шидан артист. якташа мепурсад ки шумо кадом чизи санъата халос кардагӣ ҳастед? мегам ман хондагӣ нестам ягон ҷо. инам бачаҳо мега тари бихони, ман мехонам, хушрӯ меброяд. аз куҷо оварден ира шумо? чаро ина инсоне ки на диплом дора, на бигем талант дора, ҳечи надора, хотире ки бизнесменай материал мефурӯшад дар бозор, пул дора, омадааст артист шидааст, чӣ ба шуш сар додааст, ғамгин шидааст, дар ҳаққи шуш бояд ихча нишон буда суруд бихонад. аз куҷо меорен ин чизора? ҳоле ки ба ин тамом намешавад. лекин ман умедвор ҳастам ки ҳар як суруд, матн, оҳанг оригинал бояд аз инсонҳо, яъне аз инсонҳои санъатдон. ина Аловиддин буд, якта ҳаҷвнигор. худо раҳмати мурд рафт. беҳтарин ҳаҷвнигор буд. беҳтарин санъат нишон медод. беҳтарин санъат нишон медод. ягон грамм бемаънӣ чиз дар онҷа дида намешид. метонисти отат қатӣ, очат қатӣ, занат қатӣ, кӯдакот қатӣ, апаву хоҳарат қатӣ шишта телевизорда якҷоя тамошо кунӣ. ягон ҷои шарм надошт, ханда буд, ҳаҷв буд. ва имрӯз шумо киёра иҷозат додистин дар ин ҳаҷвҳо? ин чӣ ҳаҷвҳо аст? фақат байни по шидааст ҳаҷв. айти ана ту зан дорӣ, ана ту хона дорӣ, ана ту сеюм зана дай тари хона гирифтӣ. чӣ ҳаҷвҳо карда истодед? шумо кира намоиш дода истодед? як инсони бигем ки бечорае ки худованд ӯро аз ақл камтар кардааст, ҳамура гирифта шумо ҳаҷв карда истодед? ман аз тамоми вазорат ва аз тамоми бигем ки ҳукумат, яъне ки хоҳиш мекардам ки ҳама инора каналошон маҳкам карда ва удалит карда, ҳар як шеър, ҳар як суруд, ҳар як ҳаҷв бояд аз ҳамон бигем ки анализ гузашта омада то окей дода нашава. ӯ чиз бояд яъне ки аз фарҳанги миллат, аз номи миллат истифода бурда навор гирифта дар ютубу дар дигар ҷо набояд монда шавад. барои ин чиз бояд ҷазо таъин карда шавад. барое ки на ҳаҷв маъне дора, на суруд маъне дора, на оҳанг ҳичи надора. ҳамин дангара дунгур тилити дангара дунгур тилити ҳамин биҷунбониш, баъд бибиро мепаронумад биши ҷими стой кала дар румол бибанда. ҳофизи халқӣ, шумо халқа ба ҳамун сравниват кардед? миллата ба ҳамун сравниват карда истоден шумо? яъне баробар карда истодед? ҳама артист шид, ҳама як ябора артист шид, ҳама ҳаҷвнигор шид. аз куҷо мегирен ин чизора шумо? чаро ман намекунен ира? чаро тафтиш намегзаронен? дар туалетам ҳаҷв сёмка кардестанд, дар ваннаам ҳаҷв сёмка карда истодан ба дили худшон, туркиям рафтан тамошо кунӣ, уҷам ҳаҷв сёмка кардестанд, ҳар ҷое бираванд ё ҳаҷв сёмка мекунанд. ин чӣ ҳаҷв аст аслан? ин чӣ ҳаҷв ҳаст? кӣ менависа ин матни ҳаҷвҳои шуморо? кӣ навишта метавонад? ва аз куҷо мегирен ин матни ҳаҷвҳоро?
خودشون بین خودشون میشینن، این هم طریق نمی زور میشود و میبرویم فنگ 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 وق 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 تمام. برای همه اکتیور بقدر شید، سندکار بقدر شید، سندکارای کسبی بقدر شیدن، آوازخانای کسبی بقدر شیدن، مجبور شیدن که بروان در همو پول ارزان دیگر توی بروان، باید پول نمیشیدگی بروان کینو سیومکا کنن، کلیپ دا بغلتن. اول نو کی بود؟ یک صنعتکاری بگیم که چی داره، یک زنک کسبی است، امروز میرود در دیشاو کلیپ ها بگیم که کلیپ میگیرن، در ارتیست های دیشاوی که نامش میبروه امروز بگیم 4 تنگای روسیه کار کرده آمده است یا که در دیگه جای تغش داده است میخواه ارتیست شوه، باید نامدار شوه، چیکار میکنه؟ ماه پیکر یار و او را فیراد میکنن، در کلیپ مجبور است بروه سیومکا کنه. ما از طرف یک آدم روان کردم و گفتم که پرسون شو این انسان بگیم کسبی است، آبرو داره، رفته اینمی صنعتکارای که امروز اینا نه دیپلم دارن، نه یک چیز دارن، نه خواندگی هستن، نه موسیقی را میفهمن، نه نوت را میفهمن، هیچی نیست. ای چی هستن؟ او تمرایی کردم و چمرایی کردم و چمت دنمیت خشتومانی گیزاله خشتومان پولا بیار نایی را بیار دامادت میروه مردی کاری میکنه. یک کلیپ و یک سناریو نوشتگیان شرمت میوید دیدن ده؟ شرمت میوید. ما باور که تماشا نمیکنم پسلینی времени اما اول تماشاش نمیکردم. یکی بعضا حالت های پیشش میبره یک نگاه میکنی چی شیده ایستود از در فرهنگی ما در همون نقش میآفرن و آدم را روان کردم. گفتم پرسون که گفتم این چیزی ناخوب هست. اونا که بله برای آبروی خودشون خیزوندن که او اینا ماه پیکر در کلیپ سیومکاش فرامدگی است گفتن ده بگیم که او برای آبروی کارا میکنن که تی اگه انسانی کسبی اگه انسانی با آبرو باید باشی نخواد برای همین کارا بکنی. گفته یک پرسون شد. گفتم گفت زندگی مجبور میکنه، من نکنم دیگه کس میروه میکنه. حیات همین جواب بدود است. همین من نکنم میروه یک کس دیگه میروه سیومکا میکنه در او کلیپ و میگه من کوشش میکنم در وقتی ما همون کلیپ ها و غیره ها باز هم گفته است که من کوشش میکنم که سناریو را بعضا خیلی جوش ایواز کنم کمک کنم که تنه تا بزه بی بد میشوه. نه ده او میگه که نمی خیلی حجوی باید شوه، باید انمی خیلی شوه. گفته باز او پول میدادگی تنبه کدام ایستود است. خیلی چیکار کنیم؟ گفت دیگر از دستمون نمیوه، ما مجبوریم اگر نریم خونه دا گودکا. گفتیم هم گپا خوردن هم در کار است. گفت است شرم نیستی چیز. اکتیار و صنعتکارای دیگر ملت ها را ببینید برای که اونا مدنیت این ملت روی اکران میارن نشان میده، قدر او را ببینید. برای چی؟ برای که در اینجا هر احمق دنگ دیوانه در دیگر دولت ها در پیش خودشون تلفن گرفته برای خودشون کینو و حج و نمیدونم ارتیست شدن نمیتونن یا که خودی توی مرکاتونه توی مرکه را ها تنظیم گفتین مایلی فقط چی آدم کم بیاد 3 ساعت شود نیکی، اما تنظیم رقص را نکردیم، تنظیم سرودها را نکردیم. برای توی رفتن خصوصا انسان های باشه که حجت خصوص داشته باشن که برای رفتن توی و حق داشته باشن. باید توی مرکه میدونین چی هست یا چی کار میکنن در رفته در اونجا. مرحمت ولایت سوخت حالی هم باز اگر ما بگردم با ولایت سوخت گپ زنم ببینین یعنی دوم کلتور هست. افیچال دخترها میروند در اونجا رقص میآموزن، آیلیک میگیرن، کار میکنن. در توی مرکه ها بگیم گوناگون رقص ها قطعی میروند. از خودی هم دوم کلتور میروه رقصه ها و افیچال داکومنت دارن و رقص های ملی سوخدی و بدخشانی و خطلانی بگیم که نمایش میتن. لباس ها دارن
либосҳои чаканиву суғдиву бадахшониву хатлонӣ доранд ва мераванд гӯем ки рақс мекунанд ва мераванд ай пай корашон. ҳар рӯз репетитсия доранд 1 соат 2 соат ё ҳафтаида 2 бор 3 бор мераванд гуногун сурудҳо интихоб карда рақс тайёр мекунанд. рақсҳои тӯёна тайёр мекунанд, рақсҳои миллӣ тайёр мекунанд. ва омода мешаванд ва баъд мераванд тӯйда. ӯ яки не ки шиками сина ҳамқадар тофтагӣ болоша тур кашидагӣ гуфти ҳамун гапо биброй дар майдону болои мусафед бипариву болои занак бипариву болои мардак бипариву болои кӯдако бипариву ки пулут битани ягон су ки ёра иҷозат мета ки тӯй бирава рақс кунавтари ки иҷозат мета? ҳукумат албатта. раҳнамои миллат инами ҳукумат аст. бояд ира шумо пеши раҳша бигиред. набояд то ин дараҷа дунёира мебина. имрӯз соли замони ссср нест ки гуфти ҳамун гапо ҳеҷ ка намедид аму байни када мешидагӣ кор ҳамунҷа мешиди тамом дига ҳеҷ ка намедид. ҳозир интернет аст. ҳозир дунё мебина ира. шарм ҳаст мегум ҷое рӯзе дуромадам негро қадами хурбона монда хандида шитагия намефаҳманд. яъне сиёҳпӯсто хандида шитиян ҳамунҷа қилиқошда. вақте ки айболот африқо биханда пас ту кадом миллат шидӣ? кадом миллат шидӣ ту? ҳама айболот биханда ту кӣ баъд аз ӯ? инами тари миллат мешавад дар ҳолате ки контрол надошта бошад, дар ҳолати дар ҷои муносиб инсони муносиб набошад, дар ҷои инсон миллатдӯст набошад. ҳама барои шикамаш ку миллатам фурӯхтагӣ аст. чӣ гапи кадом мегӯяд мо мекунем созай 100%. ҳамун раҳбар фармон бита ку соз аст. дина мега гаиё мошинора номероша канданд. имрӯз мегӯянд ки ҳамун ширкатҳо худшон карданд. ширкат худаш бикунад. гаи дар онҷа чӣ мекова номер канида? и гаи соҳиб дошт ё надошт? коргари орган соҳиб дошт надошт? ба кадом фармон рафт уҷа? кӣ фармон дод? раиси таксопарк гаира гуфт биё бирем номерора биканем. дина ридан имрӯз отказ кардеста. мо наридем ба худо. мо наридем. дар болои гӯш меқапи отказ мекунам мега мо наридем. кӣ кард ира? ширкат кард. пас дар дохили ширкат гаи шумо дар ширкат кор мекунад. полис нозири роҳ дар ширкат кор мекунад. ё ки нозири роҳи шумо зани ширкат аст ки ширкат чизе бига мерава мекунад. қонун нест дар инҷа. намега ки мо ҳақ надорем ира карданда. мо фармон нашидааст. қонун надорем. мо фармон надорем. дар қонун нест ма бирам биканам. ма ҳақ надорам. ширкати тас файрод ки таксиёта ҳамаша дар дохили ширкатат бидоз бикан номероша. дар кӯчаҳо гаиё канда гашта имрӯз мега ки мо фармон набароварда истодем. барои чӣ? барое ки сарсадо биромад. мега мо фармон набаровардем. ҳам соҳибои ширкат хишон карда истоданд. мо чишмомон қад дидем гаиё канда истоданд. полис канда истодааст. форма дора, пагон дора, номерора канда истодааст. пас и чӣ ба канди номерора? ҷавоб дода метавонед дар ин чиз? не. инами аст бесоҳибии давлат. инами аст ки ҳар ка чизе мефора бикунад. ҳар ка чизе мефораш бикунад. биканаш, бихир, бидиз, раҳда бес ҷойда ки тира мондагӣ ҳаст иҷозат дори дар онҷа истодан надори радар қати бес намедонам камера қати бес дубинка қати бес ҳамин чур бигӯ одамора пулоша бикан иса бира ус бира. инами аст бесоҳибии давлат. инами аст бесоҳибии маданияти фарҳанг ки дар тӯи кадоме дафора либосҳои танг турси қатъиян бибироя рақс кардан бигира қабул аст. аммо намедонем ки уҷа ӯ қадар бача истодагӣ аст. возбуждат мешава, вайрон мекуна, шавҳат ювора бедор мекуна. баъд аз ӯ чӣ кор мекуна? ё ғор мераванд харковӣ, ё ягон духтараки дигара, ё ягон бевай бечора боша хонаш мераванд ҳамла кунӣ, угаварид кунӣ. ҳамин боис чандин духтаро бигем ки хонаш вайрон шид. инамиё боис. инамиё сабаб инамиё ҳастанд. инами клипҳо инамиё сабаб ҳастанд.
و غیرهاش اینمیو که سبب هستن که نمی چیز چی اگر پیش راه اینا بگیریم این فحش فوشگی که ما میگن که زینوی حقیقی و زینوی چشمی فحش فوشه حقیقی و فحش فوشه چشمی که روز در تلویزیونها با خط و شرم نداشته همین را تو میتین در جایی که سرودی دلر نظرمونن سرودی مبارک شورمونن سرودی آدینه هاشیممونن سرودی بگیم افزاشا شادی رمونن سرودایی بگیم هست سرودی که گوش کنی هست سرودی که متن داره آهنگ داره معنا داره منطق داره نمک داره و سرود میفوره گوش کنی برای چی؟ برای اینکه خودی در تلویزیون با رئیس تلویزیون یا یگان کسی در تلویزیون یا انسانی که قطعی چی میکنه جورگی و بگیم که دیسکاتیکا کیف صفا وچرینکا میگذرانه او کلیپاش تو خورده است روز درست کدام کلیپ از نظارت کدامیت گذشت مرحمت ببرورین حجت چه نشون میده که فلان کلیپ ما گرفتیم ای نظارت گذراندیم تصدیق کردیم همه را اجازه دادیم که تا که در تلویزیون بروه کدام کلیپ در وقت SSSR برای یک سرود سرودن و آهنگ او را اجازه دادن سالها صنعتکارا اجداد میکردن سال اجداد میکرد صنعتکار تا که متن سرودی و آهنگ او برای ماندن یک سپکتاکل برای یک ماندن سپکتاکل سناری را نوشته سالها اجداد میکردن هست سپکتاکل هایی که 5 سال اجداد کرده یعنی که ادوبریت شوه اینمی سپکتاکل ما به خلق نمایش بتیم و هزارها پسیخولوگا صنعتکارا میدیدن که همین سپکتاکل به مردم چی فایده داره و چی ضرر داره همین کلمه به مرد جامعه فایده داره یا ضرر داره و او را بگیم که همون جای چیشه میگفتن اینایش بگیریم پرتوین جوش میتونین یگان چیز دیگه استفاده برین اینایش بگیره اینایش بمونه سالها اجداد میکردن سرود متن سرود از نظارت بگذره متن سرود بعد از آدینه هاشم مردن حاضر اگر آدینه هاشم میبود که 25 منوت بعد یک سرودی میبراورد کتاب سرودهاش ماندگی است آدینه هاشم کتاب یتنه کتاب سرودهایی هست که ناخوانده ماندگی است متناش گذشتگی نیست از بالا از مدنیت از فرهنگ گذشتگی نیست متنها برای که فایده نداره ضرر داره در جامعه گفته یعنی جامعه SSSR در ضرر داره گفته کتاب ها سرود ها ماندگی است که سراییدگی نیست تیار کردگی است سراییدگی نیست و امروز امام علی رحمان در کلیپ گلام رول دا گفتی همو گپو گلام رول کلیپ ده همی لیش بی همی کلیپ ده همی باشه اگر تمام اون متن ده هیچ که نگاه نمیکنم صورت ده امام علی باشه که همی راه گشته ایستوده است یک جوش ده بمانن منتش کرده متن فرق نداره آهنگم فرق نداره بشفش برا تلویزیون ده پرک تلویزیونه و امروز تلویزیونی تاجیکستان هم میره نشون داده ایستوده است هیچ که بگیم که هیچ که نمیگذره یگان از یگان کمیسیه یگان سرود نمیگذره یگان کلیپ یگان کمیسیه نمیگذره یگان تاش ما کار کردگی هستم هر چیزی که میفورد گویم که بکن هر چیزی میفورد بکن در تاجیکستان فورا کونیلی چه رقص گفتیم سیومکاش که ایمون در پولابته در تلویزیون های چسنی هم پولابته کروتیت کدام میگیرن و سروده او نگاه نمیکنن در اوج چی رفته ایستوده است چی شده ایستوده است فقط عاشقی یک دخته قطعی میپرتو یک دیگریشه میروند در لب راه انتظار میشوه در استانوفکا انتظار میشوه ماشین میزنه آشناش میدوه ایش میای جمعش میشوه ماشین اواری میکنه بچه میبره دخته در بلیسه بچه در بلیسه در کتاب خونه میان یا دیگریش قطعی وا خورده میمونن دستاشون رسیده میمونه کتابش میغلطه صورتش میغلطه سلوچه صورتش میگیره همین یک سناریو هست کدامش ایشه پیشتر ایشه در قفا ایشه پیشتر ایشه در قفا همه کلیپا
نیست. спокойно рафта истодаст. спокойно рафта истодаст این چیز. و همین کلیپ، همین معنای کلیپ در جامعه چی تاثیر داره؟ دختر در خونه در بالای دیوان سفیده، بالش سفیده، اجداد داره، شوشمیا جنگ میکنه یا دیگرش تلا میکنه، دختر بیرون میره، بچه بیرون میره، لابی او میره، خیلی داو پارتستانی میشه، یا کسای دستش میگیره. همین سناریویی که نمی کلیپایی تمام نمی بگیم آرتیستای تاجیکستان است. یا کنایتش پنجی انایفه. با امرش آرچه نمون، آخرون آرچه‌ای که بود اصول بریدنش در مکتبی بگیم چی در پیشی باغ دای طرف دا بود. آخرون آرچه با همون پنجی انایف بود برابر. او چی صنعت است؟ چی گفته ایستوده است؟ او وقتی همون کلیپی که سیومکا کردی، همون تراتواری که میگذاری، یا سطیل اوهق قطعی همون اوهق نمیکنی، همون تراتوار، همون پیش خود نیز نکست، همون رای بر. کی اونم کلیپا کی جزاد میتونه مورا؟ ولی شما مورا میگه که ما تاجیکستان پس میزنیم آبروی تاجیکستان. اون نشون داده ایستوده است. چرا در کلیپ ناموجا کم تر یک جای سوز نیفتی کراسکش نیمش رفتگی نیمش ایستودگی بالای هم پیش خود قطعی گذشته ایستوده است با رقص کرده سومکای سفید داره در دستش. چیکار کرده ایستوده شما؟ کی شما را اجازه داده ایستوده است این کار را کنید؟ خطا مایکل جکسون کرده. مدنیتی تاجیکی که جاشید چی با مایکل جکسون در تاجیکا تقلید نکرد؟ چی با در دیگر کشورها در تاجیکا تقلید نمیکنه؟ همه ما تقلید میکنیم. مایکل جکسون هم تقلید میکنیم، چارلی چاپلین هم ما تقلید میکنیم. دیگر خودتون ندارین یگان چیز نمیتونین ساخته. همونی که دختر قطعی بچه در مکتب یا در بیبلیوتека یا در رأس لوچه نوا میخره، کتابش میغلطه، دفترش میغلطه دستش، تمام آرتیست هم سینار قطعی کلیپ گرفتگی است. تمام آرتیست هم کلیپ قطعی چی گرفتگی است. همین سرود اولش ده اوچه داشته باشه تمام، یک کلمه اوچه داشته باشه تمام، خلاص اون سرودی اوچه شد. همه درباره غریبی سرود کرد. برای چی؟ غریبا تماشا کنه، پراسموتر بگیره و پول کار کنه. همه درباره غریب کلیپ کرد. همه معنای همون کلیپ هم میدونین چی است؟ در همون حالتی برای غریبی کلیپ کرده شد. معنای کلیپ هم میدونین چی است؟ این شرم‌آوری است اصلا میگیره. یگان معنا نداره. در سرودی خیلی تاجیک نم خیلی پس بدگیش نشان میده در کلیپش. این کلیپ کرده ایستوده است. با خودشون میبروین میگه که دنیا امروز مردی کار است. چرا دنیا کلیپ سیومکا نمیکنه درباره مردی کاریش؟ مایلی فرض کردیم گپی شما دنیا امروز مردی کار است. در دنیا بگیم که پردیویژن آدما هست برای کار کردن، ایش ای دولت میروه، ایش ای دولت میروه. چی با دیگر دولت ها همین کارا نمیکنن؟ چی با مردی کاروش دیگر دولت ها کلیپ نمیکنن؟ آرتیست اومده مردی کارا کلیپ میکنه. غریب می و چجونی نان ندارم و چجونی گشنه می و چجونی سرود غریبو کیف میکنم گاری نیزو گفتیست ده او بیچوره نمیفهمه چی گپ است. کلیپ شبیل میگه لی گاری نیزو کده است و چمایات کدم سرود دندونه کم در میکنه درمانی و دیل مو دورویا که دندونم خورای گشنی چایو دیل مو و میگوی دندونم در میکنه دورویو بودی خودت میگوی دوروی دندونم خورای گشنی چای و خودت میدونی یک کس چیکو میکنی؟ چی سرود است؟ سه بلارزونه برگش بریزه پختگیش ریزه و خاموش نریزه. باید ما را چه خیلی بلارزونم؟ چه خیلی ما بلارزونم که برگش نریزه پختگیش بریزه خاموش نریزه. این چیستون های چیستون میدونی؟ سه با میلارزونی برگش نمیریزه پختگیش میریزه خاموش نمیریزه. بیو چی است؟ این چیستون است. چیستون چی سرود استی؟
гиловардим набудӣ мондим сари девор омадӣ нигоҳш накардӣ эвое чӣ гуфтаисти ту аз куҷо гирифтаисти ин матнора иштякай бояд ҳадгаш либлиш дар майдон рақс карда мусафедора дар болош паридистаги кӯдакҳо истодаги майда духтарчаҳо истодаги фарзандои мову шумо дар онҷа истодаги ӯ духтар дигаш лич карда болои мардакода парида гаштааст самое главное ам бачо биганда кайф кунанд барои чӣ ман 100 бор дар ҳамин суханҳо ман мегӯм чӣ ба тамоми дунё рақси хичона доранд я намуд рақсе ҳаст ки мебироянд рақс мекунанд мардакошам ба занакошам ина Кавказа бибинед мисол рақсои хичона дора дастошон кардагиам хел тов хӯрда тамоми дунё рақси хича дора тоҷик надора нест надорем рақс нест як рақсе ки мард бибироя ҳамаи мард уна ҳамун рақса бикуна ҳамин кадо меда чи хеле маъқулай хича дар заминам партофтестай ба пуштам задаги иш болои ишда биромадаги лиш ба ҳамун мардум биханданд мардум биганда имрӯз инай намуд мардо беномус шидан рафтанд нест рақси миллии тоҷикӣ нест рақси мардонаи тоҷикӣ ки тӯйда биромада мардон ҳам хел рақс кунанд ки бигем ки ҳо нест ҳамун рақсе ки зано бибироянд ҳамун намуд чӣ ба тӯёда духтар мардуми Қавқоза бибине чӣ хел хишрӯ духтарош рақс мекунанд дустошона бардошта як хел ҳам хел раҳ гашта тов хӯрда рақс мекунанд ҳамаш ҳам хел як хел рақс мекунанд кани рақси миллии мо кани африқо аст нигоҳ кунӣ ҳамун духтарош я намуд рақс доранд ҳамаш ҳамун тӯёшонда маъракаҳошондам хеле я намуд мебироянд мисол хаву бештар ҳамун кунқати рақс мекунанд ҳамун я намуд ҳамаш рақс мекунанд бачаҳошам я намуд рақс доранд рақс мекунанд дамо ҳеҷ я намуд нест ҳамам чӣ хеле фора иш заминда партофтестай иш ҳавода паридестай иш дустошам чӣ хеле фора я миллати дигара рақс шаврӯз як рӯз тамошо кардам ҳамун синошонда зада бигем гуфтам хеле зада бигем ки рақс мекарда будиям хоб бигем як жести гизала нишон медад ҳамунам дора ҳамура африқо дора тамоми дунё дора Туркия барои хича дора ки мардакҳои дустошон якдигара қапида мисол поошон хати я намуди рақс доранд ки мебироянд коллективна халқ рақс мекунанд дамона онам тара биги бача ис вардорош иш пешони иш да дастиш задеста бест бо иш тов додеста иш мепара иш ба шикам задеста иш духтара қапида вардоштеста и чӣ рақсай аслан ку маданият ку фарҳанг ҳамин мегӯм ку санъатам буд барои мо рақсам ҳаст рақси кӯҳнаи қадимаи бобигӣ ва ғайра чизо ҳаст аммо мурда рафта истодааст мурдаистанд ҳамчунон ки Аловиддинам бигем беҳтарин мактаби санъат буд беҳтарин мактаби ҳаҷв буд неки мурд беқадр мурд рафт барое ки мардуми мода аз уда дида мекунанд ку ина иёбо бигем ки барои мардуми мора интерестар буд тоқиҳои дридаги дар калаш мондаги ҷелакҳои дридаги дар танаш бояд тайдигаш хича намедонам я лақайбобои чимчи кадаги каска дар калаш мондаги тобистону зимистон я ачки мондаги хунатон ки намеёра инаме ҳаст актиёри мо санъат фарҳанг маданият ин чеҳраи миллат дар дунё ҳаст яъне чеҳраи миллат дар дунё ҳаст воқеан бояд ира контрол кунӣ
هر چیزی که دنیا ترا میبینه فرهنگ مدنیت تا تاجیکستان میزنن اونامو میبروین. اولین در اینترنت بزنین در تاجیکستان بزنین همه اونامو میبروین در چیاتون در لینتا و دیگر انسان ها من امو را دیده میخندن. دیگر انسان ها انمو را دیده تاجیکا بها میتن کی بود تاجیک بعض انجا است که جایی گفته میپرسد تاجیکستان میگوی پگت را میبینه میخنده. واقعا هم حیران میشه میگی چی میخنده مرا دیده برای که زدگی های تاجیکستان در اینترنت دیدگی های در موچ خیلیه. تاجیک باید واهیمش باید در جذبش در دنیا بره 1.5 میلیون چیچن جذبش ها ببینین در دنیا یک توی میکنن 300 تا ماشینای قیمت بها هم تا باباب کدگی کوچو قطعی همی فرامادم گفته رقص کدم خیلی میبرورن که تاجیک ده 3 تا ماشین جزد تین در تویش یا تاش تا شاو عروس بشینه یا تاش تا اوتو چش بشینه سیمش ده گناش بشینه موندگی پیوده برین توی ده دیگه اجازت نه تین ماشین تاجیک ده بروشا پس کنین کم بغل نشان بتین گدا نشان بتین تاجیک شما نمونین تاجیک 15 تا 20 بگیم که ماشینای قیمت بها قطعی کلینه بگیرن بدرورن شاه بگیرن بروان نه تین تر اجازت کم بغل کده نشان بتین تاجیکا بیچاره کده نشان بتین تاجیکا گدو کده نشان بتین مردم تاجیکستان شما تنظیم بگین تنظیمی ترینه که باید ما فقط خیلی ماشین قیمت بها قطعی کارتش قطعی فرزند دپوتات فرزند امام علی حق داره ایتری گشتنده دیگراتون حق نداره این گشتنده. چرا همین رقصا در توی دپوتاتا نمیروند چی به توی رستم دا نرفت چی به توی سامان دا نرفت چی به توی تخمینه دا نرفت چی به توی پروینه دا نرفت چی به این آخران دخترش پروکرور دادی نشد چی به همین رقصا و همین ارتیست قدم قربان همین حافظ خلقی ها نرفتن در توی امام علی رحمان همین مسخره بازی را کنن چی به نرفتن کنن. یک روزه تشده گفتم که همون پیش مسجد بدگی همون انسان هایی که میطلبن همون آدم هایی که یا که کسایی که میمونن خیریه واقعا گفتم نادرست هست. گشت گفت کافری چی تو گفت فقط زیدی دین گپ میزنی. من گفتم نه دین خدا را با گدایی نسازین دین خدا اینجا هست باید صدقاً بسازی او را نه اینکه در دهنی در مسجد برای یشک بمانی و صدقه کنین خیر کنین. شما خانه خدا را به گداخانه تبدیل کردین که باید کدام بره باید صدقه کنه خیر کنه در حق آبروی خدا بتگش کنه این ایجا ده نباشه و چیز قطعی نه ایجا خانه خدا را هم گفتم شما گداخانه میکنین عبادتگاه هم شما گداخانه میکنین. اول یشک بعدی طرف ده آدما بعد دو طرف ده مسافدا و پشتش ده گودکا و طرفش ده زنکا برای چی برای که مسجد مسلمان میه باید اینجا ده خیر بطلبی بگیم که خیر و دلش میسوزه نمازخونی اومد نمیدونم یک نکاح کنی اومد یک کار اومد سیرانو میبره خیر یک دعاخونی اومد خیر میکنه. یک آدم خونش مصیبت است آتش مرده است آچش مرده است اکش مرده است نزدیکش مرده است یک مسجد میاد دعاخوانی و از نیم تای دلی او همه استفاده میبره همه از اون میخواه یکون سون بکنه از دلش سلابی های اوزی کروش یه دوزی موی را گب زنیم این سرازه بگیم حل میکنه او یشک است و هم درامدن دوزی یشک ده چشمش میچسبه با بولوش نوشته موندگی گفتم خانه خدا و عبادتگاه تو از اینجا تو خدا خطی گپ میزنی نباید این چیز باشه. شخصا از نگاه من این گفتم عبادتگاه مسلمان مثل گداخانه نشان میده. غرور قطعی بسازین هر یک چیزه ناموس قطعی بسازین هر یک چیزه با گدایی نه. او روز هم گپ زدگیم ده برامدن چند تاش میگن که بچه تا همه شونو را بسیار میگوی بچه تا همه ملا را بسیار میگوی تا گفتم اگر داخل دین از شیطان تازه نکنی
دین اسلام هر جا دا پدودید می شود، هر جا دا پیشپایی می خوره، برای که درونش جزیر است. باید یورا تازه کردن در کار است. مسلمان خدا را شناختن است. اسلام تصمیم شدن به خدا است، نه اینکه به خیلی افیریزم شنیکو که میبرند در کوچه و روزی دراز توی با توی معرکه با معرکه حق ارتسون هم گرفته بوده. یه روز توی روا که توی گردک شده بوده، حاجی میرزا زنگ میزد میگوید به ما چی ما بینم، لیست ما بکنم، دفتر ما بینم. ای بچه ای روز ما تا توی دارم، همین دو معرکه دارم، همون معرکه اویلاداری توی نمیگفت، دو معرکه اویلاداری دارم، نمیتونم فلان روز دارم. یک روزی خالی نداشت، هر روز گفت همون گپو توی با توی میگه. آرتیست شده بود، آرتیست. میفهمی نمیره، آرتیست دینی شده بودی توی با توی. خرسندی را با هم خون تبدیل کرده بودن، لوبوی جدا پول بکنن پیش راهی. انا همین چیزو را گرفتن در کار است. نباید ملت، نباید دین ملت، نباید فرهنگ و مدنیت ملت به گداخونه و به فاحشه‌خانه تبدیل بدی. غرور را نشان بده. من میگم که زمانه ما خونه مونده هیچی نداشتیم، نیکی اونمو کاستورکا پاستورکوی که نام بعدی جنگا و پیش از جنگا هم SSSR دا بوده، روغن پوغن لبوی چی را میگرفت. او چه من در لوامون وازیلین بود، همون را گرفته در لوامون میشکید. میگو کوچه دا برویم بازی کنین، یگان کس یگان نان خورده است باشه نگاه نکنین در دستش نگاه نان خورده است باشه. کمی شیر واری بگرد میگفت نفهمه. وقتی که طرف فهمید تو گشنه تو قشاقی کو پشه حملت میکنه. همین طرف بدونه تو مایوبی شیر است کو شیر. اگر نمو شیر اگر مایوب شوه رانی شوه در او پشه حمله میکنه. یکون جانور دیگر نه، پشه آزارش میتا آمده، پشه خوکنیش نمیمونه. اگر بدونه که همون شیر مجروح است، مایوب است، رنشیدگی است. میفهمین؟ برای همون گشنگی شیری کمی گفت یکون جدا نشون تمام خشرو. یک کس ما خورده است دستش در نگاه نکرد، بازی تکردن بگی نگاه نکرد ابسالوت نه. یعنی مورا نخی تربیت دادگی است. ما هم امروز از همین سیتواسیون میگم که امروز ملت اینه احوال بدگیش روز تو روز خیلی حکومت یا که خیلی نمی برنامه های حکومت بیشتر در جامعه نشان میده که در حالت توی توجیک ده دست ماشین قطارش که ماشینه. امروز ماشین خیلی را شکرش برای مردم فراوان است. جوروش، برادروش، تقویوش، امکیوش، خیش دبار یا رفیق همه اویله اتای ماشین داره. اگر که هم توی همون جوان ده که قطارش کنن جگولی هم باشه گفتی همون گپو بی گفته سیگنال میبروره. کارتش که یک دیدگی بودم ایدور دیدگی بودم کم ترکه بطوره یا اگر در اطراف بسیار آدم ها نگاه میکنن و میبینن سه تا ماشین تیت کده رفته ایستاده است. گفتی همون گپو انا میگه احوالی توجیک بین، احوالی را ببین، واقعا نادرست است. چه خیلی که امامعلی خیلی مردم گشنه را کارتوشکا را روزی درست سلفی میکنی گویا که ما سرم کو. باید مردم هم خیلی باشه، باید ملت هم خیلی باشه. غرور خطی، غرور شرای نر خطی. بعدی سالهای جنگ یک گروه زنکا پیدا شده بودن در تاجیکستان ما. یک گروه زنکا پیدا شده بودن، زنک هایی که بگیم که در مرده ها رفته گریه کده میدادن. کدامید خبر دارین ای چیز؟ ندارین؟ شاید دارین. یک گروه زنکا بودن مرده ها دمی رفتن گریه میکردن. یعنی چه خیلی گریه میکردن. مرده ها در رفته پول میگرفتن. یا تاش اکم گفته گریه میکرد، یا تاش یزنم گفته گریه میکرد، یا تاش تقام گفته گریه میکرد. خلاص همون یه زمانه برای مدت در بالای مرده بلند گریه کردن ماده بود.
баъдои 90 кадоми тагари ёд дошта бошед. ва ҳами хеле гирьякунакора закас мекарданд. мурдада ки то ки мардум ҷомеа гирда атрофо нав қишлоқо бишносанд ки инаира мурдашаку ганда хештаборушку сахт гирья кард. ҳама гирья кард дар ҳаққи гуфта. янамуд гирья мекарданд, мегуфтанд ку ҳам камтар гӯш мекарди ку аламат мекард там барёда қуш мешиди гирья мекарди. худо тувакам профессионални гирьякунако буданда. ва имрӯз пешниҳоди ман ҳамин аст ки дар тӯи маъракаҳои тоҷико ҳамин хеле як гурӯҳи бигӯем ки ҳамин хеле як дар ҳар як марказҳо дар як ноҳияву шаҳру дигар ҷода ҳамин ҷавоное ки қадш намегуфти ҳамин гапҳо бузбала ҳастанд, ҳамин тӯи маъракаҳода ягон рақсҳои ғурурии тоҷикӣ қатъи тайёр карда гуфти ҳамин гапҳо фазон карда ҳамин тӯи маъракаҳода камкам бибироренаш. ҳамин ята дита тӯи маъракаам бибинанд, ҳамин ғурура бибинанд. ғурур ҷамъомада мақсадаш чи аст? мақсади ҷамъомад нишон додан дар каси дигар ки яъне ту зӯртар ҳастӣ, ту дорандатар ҳастӣ, яъне ки сравнивать мекунӣ дар инҷа, яъне баробарӣ мекунӣ. вақте ки ман откритато намегӯм, не ки бисёр ҷода ин чиз ҳаст, хусусан ҳамн хел бигӯем ки пӯшонда ҳамн хел группҳо ҳастанд омада ҳамн тӯёда ҳамн хели вағаз карда ҳамн хел рақсо карда ҳамн хел ғурур қатъи маъракаҳода ки ҳамн гапҳо бузбало ҳамта тӯёра мегзаронанд мета ҳаст ин чиз. баъд мо то агар дар ютуб дар ягон ҷо дида монем ураку мегӯем нигоҳ гарени зубаниё. информатсия яъне психически бигӯем ки барои мардум фаҳмонда додан тоҷик ки аст, шумо набояд тоҷика биҷиқем, балки контрол кунен ва бигӯем ки боло бардорем. дар ӯ ҳолат тоҷика дар як ҷо як одам ман бибинам мегӯяд ки тоҷикван абача ғурура бибин мегӯяд дар ютубу дар дигар ҷо мегӯяд ин шерои нара бибин, рагардиша бибин мегӯяд. унао ҳолатда бигӯем қадри ту дар ҷомеа ё дар пеши аҳла ҳамсояҳот қадр пайдо мекунӣ ту. Не ки дита трактори я мошин қатъи тиртирт кардагӣ болои тракторда курпачаҳои арӯса бор кардагӣ, дита мошин қатъи арӯс келина бор ки бар шармандагӣ кардагӣ, хита гадо нишон додан дар гирда атрофам туро эҳтиром намекунад. мега як гадо айкида дар кора барои уверина баъзан вақто мезанатон омада увери намекунад ин кора. ё ин ки имрӯза ҳолатҳои ман мегӯм ку иншоалло ба наздикӣ гуфти ҳамн гапҳо мебинем хитонбо чӣ мешавад. ғурури миллат дар дунё аввалин ҷода бояд бестад. фан кадаги дар кӯчаҳо хидошона намедонам ароба қатъи такси кадестам бозор мерем корвон ҳайш ки аюҷа харид мекунем хонаи дугонам ҳайш ки дугона такси қатъи омад ми такси ароба қатъи ба худо дар пешим бошад ку дарам пешониш бизанам мегӯм ҳамин централни ку дарам пешониш кунам ку печат вори бидроя. бача чӣ кор кадестӣ ту? Чӣ кор кадестӣ? миллат дар дунё нишон додестӣ, ба ҳамати ду танга пул миллата фурӯхтӣ, обрӯи миллата фурӯхтӣ ту. ба ҳамади аз ютуб пул кор мекунам гуфта. барои ҳамо аз ҳамаи аввалан ки аз ҳамо инсонҳое ки ахмақ ҳастанд, ахмақкорӣ мекунанд дар ютубҳо гуногун, аз шумо аввалан хоҳиш мекунем ки ютубҳотона пок кунем, полни тоза кунем, дигар дар назари мардум натовем ба утари қилиқотон, вабше натовем, барое ки шумо на артистен, на санъаткорен, на актёрен, на ҳаҷвнигор ҳастем. шумо ҳамита дафшен арзонтар меғалтад. агар ки нашиди аз ҳукумат ва аз ҳамин сохторе ки имина ҳамира имрӯз пешгирӣ ва аз эмомалӣ раҳмонам аз дигаршам барои хотир ва обрӯи миллат хоҳиш ва талаб мекунам.
یعنی هر دشه یک باره هم خواهش میکنم و هم طلب میکنم برای خاطر آبروی ملت خواهش کرده ایستادم دستراچ نه نمیاره همشه اوزی ایتری یوتیوب دا برووردن تونم فایده نداره ایورا بروورده یوتیوب دا ما ویدیو کردم ما توبه کردم استغفرالله کردم نمیکنم اینه بس کردم ایتری همشه کلکتیو جمع کرده کلکتیو подпись имзо карда яъне ки программа бисозен хонда унамура имзо карда баъд аз ки ӯ кора кард такроран кард бо мувофиқи қонун бариниш гуфтиам гапо ҷазош қатӣ штрафош қатӣ ҳамаш қоидави кадоме ки диплом надора кадоме ки бигем санъаткор рақс кардан рақсам ин бигем як чизи фарҳангии тоҷик аст агар рақси аслии фарҳангии тоҷик қатӣ гем ки ҳама ё контрол боша мисли имрӯз хуҷанда ҳаст дом культура дора рақс мекардагӣ гурӯҳҳо ҳаст ҳамаш ҳаст ҳама ё бигем ойлик мегиранд ҳама ё бигем отчёт меспоранд налог меспоранд ҳама ё туйда легал намераванд коғаз доранд иҷозат доранд то агар иҷозат надошта боша дар туй рафтан омтарӣ бигем ки рақсҳое ки намтар болои мусфедпаракҳо ёро ҳамаша категорически манъ кунем ва ҳар туи маъракҳое ки дар ютуб биромадагӣ аст ҳамихелӣ аст кӯли рост тозааш кунем полни соҳибоша ёфта тоза кунем ин чизора ҳамитари туи касетаву дискш дар хонаҳо боша ҳамаро ҷамъ кунем бигирем барое ки ин чиз рана или позна бозада мебирояд ҳамаша туи маъракаша бигирем айсарака монтаж кунем ҳар ҷои бемаънӣ аст гирифта партофта ҳамо дута ҷош соз боша ҳамо дута ҷоша ку филм карда битениш халос ҳамо ёрёре ки биромада истодааст ҳами ёрёре ки даромада истодааст ҳами дута ҷои ободш боша агар ҳамо дута ҷои ободам ош хӯрда истодан ош унаму хаша сиёмка кунем бохша полни кур кунем партоем дар кор нест хеле ахмақбозӣ рана или позна ин мебироя рана или позна ин обрӯи миллата ку дог мерасонад тамоми ҳаҷви бемаъниёра ку полни тоза кунем комиссия ташкил кунем хусус комиссия ташкил кунем инсоное ки маданият фарҳанг ва қадри ин миллата таърихи ин миллата медонистагии инсонҳоро комиссия ташкил кунем матн ва сухана медонистагӣ аз инсонҳо ташкил кунем ягон суруд беиҷозати комиссия суруда нашавад ягон клип беиҷозати комиссияе ки сценарииш намегзара чӣ бояд шавад бояд нашавад дар кулоб туйда очайҷон 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 ҷону ҷаҳон бар ту фидо очайҷон аввалишда баъд мегирам муноҷот баъд папурира сар мета гиловардам набудӣ мондам маш сари дев аввал оча буд киҷо рафтеси ти тараф уже гил киҷо шид оча буд аввал оча гуфта кашидӣ омад фикр карда восита барои модар ягон суруд мехонӣ не аввал очайҷон баъд мобайн гиловардам набудӣ себа ларзон дарахтош биреза баргош беста дарахт зимистон омаду барф омаду борон шиду сел омад борон борид борон сарам хорид давидам рафтам намедонам гишна будам ташна будам чӣ аст ин сурудотон аслан чӣ ҳаст аст киҷо гирифтед ёра ва ёра категорически манъ кунед категорически сурудора ин чизора манъ кунед ин аввалин чиз дуюмин чиз дар тамоми деҳа қишлоқ район ва ғайра ҷойҳо ва бигем ки иҷозат тӯйхона бисозанд мардам тӯйхона бисозанд тӯйхона бошад тӯи маъракаҳошон дар ҳамон ҷо гузаронда шавад на дар ҳавлиё агар пул надора баъд пулша мета яъне давлатиш месозен ира ё ки намедонам часнӣ месозен ира иҷозат дода шавад ки бояд тӯйхонаҳо шавад
یعنی یک مدنیتی ملی بگیم یک خوب توی خونه مثل خوجند، نه که در حولی توی یکایی و در بالای که توی یکایی ترکتر موندگی، در ترکتر تلچکش در قالین زدگی گفتی هم گفت پخته خطی نوشتگی خشم آده گفته پخته خطی نوشتگی که اینه تری جر نمیودم در پایون نمیودم در بالا در اینجا رقصه اگر پیش پای خوردم اونا جر شیده میره تا پیش پای دیگه کسا عروس کلین داری بر مونده. این چیزو را بس کنید. لای باران بریدگی توی میشه و لای چلنم تری شپیدگی گفتی همون گفت پوچه و قطی درامدگی سر میخیزی میگوی شدگار شیدگی اینجا چی بلا. یعنی این چیزا کاتگوریست که من کنیم همه جاده و فرمان توی خونه ها ساخته شد، همه جاده بین دو تا سه تا دهده توی خونه بسازیم و آدما معرکه هاشون دیگر تری در خونه هاشون نگذرونند. مثل مردم خوجند یگان معرکش در خونهش نمیگذرونند، لوبای معرکش هم میروه در همون توی خونه و همون جای ها هست، همون میروه زکس میکنه، اوقات پاورش هم همونجا هست و غیرش هم هست، همه چیش هست، میبره برنج خریدش میکنه میته در همونجا آش تیار میشه، مهمونا را فلان ساعت میان میشینن میخورن داشون میکنن توی باشه رقصشون میکنن معرکه باشه داشون میکنن در همونجا میخیزن همونجا میرن تمام. الله اکبر تو ز صاحب خونه یگان پرابلم نداره، یه بار توی میکنن یه هفته خونه ریمونت کردن در کار است. بعد از اون درختو شکستگی سیتکو کاجلا شدگی شفیرو شکستگی تو بالای بامودا برآمدگی مرغای خونه کتا گرفته رفتگی آغل هوی شدگی گو گرفته رفتگی همه جزیر بود. یعنی این منتالیته کم ترکک уровень کنترل کنه. اگر که ایدستو تو نمیه آشکار ببرویم بگین که نمیوه ایدستیم نمیوه نمیتونیم بگیم رقص پولنی کنترل کرده شود. خصوصا پریدومت کنین امو وزیر فرهنگ کو یگان رقص پریدومت کنین یا که از رقص های کهنه با بگیمون پیدا کنین و بچه ها را تیار کنین برای رقص کردن و این رقص بگیم که یک رقص ملی در امو توی معرکه های ما اینجا بگیم یک رقص هست بگیم میمونم تو قدر امکان اینه آواز شنا میمونم یگو چی فهمیدین در می رقص یگو چی فهمیدین چی منو دوره همی رقص سازی چی منو دوره یگون فرهنگ توجیکی در نزدیک است یگون چیزی ملی در نزدیک هست البته ای چیزی نیست. این همی خیلی توی معرکه های ما بگیم که میگذارم 20 بخرن خیلی خیلیشون در محفول است هم تا دیگر تاوش میتن هم تا تاوش میتن خیش در زمین میپرتوه بالا میپرتوه کنی رقصش دایره میکنه رقصه کنش جموندن میگیره سینهش دمه را بینیوش هم اتقه و سینهش در دهنی او میتقه
ҳамин мебахшен ҳамин санъат ду намуд мешавад. яъне санъат мимика дорад, яъне мимически гап назада ба эмоция ба рафторат барои одамат чӣ мекунӣ нишон медиҳӣ ҳамон чиза. яъне эра мимика мегӯянд дар соҳаи санъат. ин мисоли дигар европейский ёки бигем американский ёки дигар Чарли Чапли ёки бигем навоятаи дигаш ҳаст ку номаш аз хотирам баромад. Ино гап намезанам ку ҳамин ишора қатъи ҳам қилиқошон қатъи ҳамон чиза бигем ки нишон медиҳад. мисоли ҳам моира мегира, мои калон аст, меора ки сковородкаш да намеғинҷад. моира да кисаш мезана, мерава магазин барои мои сковородкаи калон мехара, меояд не ки бо моира реза мекуна, баъд дар жарид мекуна. ӯ ҳам моира реза мекарди, ҳамон сковородкаи майда ҳам мисол гирем жарид мешидохӣ. Не, и просто яъне ҳамон инсонҳои беақл, бефаҳм ин ҳамин корро мекардагира, ҳамира бигем нишон метаҳад. як тарзи яъне мимика мегӯянд ира. гап намезанӣ, просто ишора, рафтор қатъи мисол намака мезана мега, гап намезана, шур намега, мекуна ё тез боша мекуна, мисол тез аст. мимика қатъи нишон метаҳад. мимика ҳамин секси мимический секс аст. медонед ҳамин туи мо секси мимикальный секс аст. просто открыто нишон наметаҳад, яке ҳамаи процедурара қапидани кун сина ва бигем ҳамаи ҳамира ҳамин хел дар туи боло якдигариш дар биромадан, куншадариш часпондан, ҳамин мимический секс мегӯянд ира. ин ҳамин кор такрор мешавад дар туи маъракаҳои мо, дар ҳолате ки дар онҷа ҳазорҳо модар, ҳазорҳо кӯдак, калон, пир, ҷавон истодагӣ аст. лиш ба туи шидеста, зур шидеста, гарани рақс кардеста. ягон рақсаш маъно надорад ва рақс бояд ишораи чизе дошта бошад. чизеро барот нишон бата. ира мегӯянд рақс аст. не ин ки бигем ки чихеле хита партои бихези рақс бошад. барои мегӯянд рақси тоҷикӣ, рақси мисол гирем дигар ва рақсҳои дигар кас ва рақси дигар кас. ва охирон вақтҳо нав як рӯза дута клип ҳам дида будам. ӯ суруд хонда истодааст. аз мо ҳам тақлид мекунем да аз ҳамон. як турсик пӯшидагӣ дар кунш диромада рафтагӣ, инами кун дора як дихта дар ҳам байни майдон қафоша гардонда тарафи мардум ҳамта ҷимонда суруд хонда истодааст. ӯ сура нигоҳ карда. ту мардума суруд бояд бихонӣ ё ки кунта нишон битӣ? тагда нахирин туда суруд хондан аст. просто як секс шоу ки бибиро кунта нишон додан биги мардумда. балечкот биёя. уҷо суруд гӯш мекунам гуфта кӯдак омадагӣ. уҷо суруд гӯш мекунам гуфта дигар инсон омадагӣ. уҷо суруд гуфта секс нишон додан. туғри намегира ин чиз. вақте ту санъат мераӣ, вақте суруд гӯш кунӣ мераӣ, на ин ки ӯра тамошо кунӣ. шуд дамо буд пай хосият овозаш ранги овози ҳам мужик боре буд. ё ки дигар санъаткорое ки мо дорем. мегӯям ки оддитарин ҳамин Далер Назаров агар намегӯ зинда ҳаст, оли мурда нест. зинда дунё бигем ки имрӯз оҳанг ва сурудҳои ӯра мехонанд ва дар мусиқиҳош роҳат мекунанд, гӯш мекунанд, нафаҳмам мусиқиша гӯш мекунанд. имрӯз як унвон надорад. як одаме ки бари ямахара сарпаворот каду олча ҳофизи халқӣ. барои мо талаб мекунем аз ҳукумат ва хоҳиш мекунем ва ҳамин одаме ки ҳамин кора ба дӯш гирифта карда истодааст, мо аз шумо ташаккурӣ мекунем. воқеан ҳам нав иқдоми хуб гирифтем ва ман ҳамчун бигем ки як мухолифи сиёсати нодурусти ҳукумат аз сиёсатҳои дурусти ҳукумат тарафдорӣ мекунам ва аҳсан мегӯям. фикр кунам ки ба дигар сохтор қудратҳои дигар кишвару ноҳияҳо як ибрат ҳаст аз ҳамин коркардагӣ. ин на танҳо як фақат дар пойтахт сурат бигирад, балки ин дар бигем ки хусусан дар кӯлоб бояд
минтақаи хатлон бигем, хусусан хатлонда бояд попольни строго бояд дар ин масъала кор кунад. туёе ки ҳамтари гузаштагӣ аст гуфтам дискоша уничтожат кунен, ҷои созоша бигирен, ҳамтари рақсҳои бемаъни ҳамаша брида гирифта партофта аз нав монтаж кунад, ҳамаи ёро аз назорат бигзаронен ва аз ҳамин рӯз иборатан категорически манъ кунен ин чизҳоро манъ кунен. бигем рақоса бояд яъне ки инсоне ки рақс мекунад ӯ бояд ҳуҷҷат дошта бошад, ӯ бояд хондагӣ бошад, ӯ бояд бигем ки соҳиби ҳамин касби рақс бошад, бидона ӯ чиза ва бирава албатта ки рақс кунад. Албатта ҳар як чиз ки соҳиби касби худш аст ва ӯ касбам ва ӯ чизам қадр мекунад ва медонад рафторша. Дар ҳолате ки ӯ соҳиби касб набошад, мисли ҳамин як инсоне ки мисол гирем мошин ронда наметавонад, сари рул да метиш, мегӯяд ки майдон кушода, ягон дарахт, ягон чи нест, ҳамин ҳайш ки мегӯяд просто ҳамун якм скоростда мезана ва меҷиқа, дигар скорост ҳаллиш намекунад, рула и сутову метавад, ӯ сутову метавад, ӯ сутову метавад, ҳай карда истодааст ба дили худаш, не ки иҷора намезанад, барои ки ҳичи нест бизанад, майдон калони кушода. Айнан ози ҳамин ҳолат аст. Барои ҳамон бигем ки ҳама инора аз назорат бигзаронен ва ҳуҷҷат дошта бошад. Рақс мекардагӣ клипҳоам бояд аз назорат сценарийҳош гузашта шавад, чӣ ҳодиса мешавад, чӣ мешавад, чӣ намешавад. Ман медонам ки духтареро ки дар $300 клип съёмка кардем, бигем дар дохили пастел дохтем, ира ҳамаша ман медонам, бигем ки бояд дохили пастел да хов кардагӣ қати марда, ин чизое ҳаст ки шумо намедонем чӣ мехоҳем нишон бидем. ҳамин чизҳоро камтаракак як маданӣ миллӣ да тартиб бидорем. агар ки ҳамин камбудӣ набошад, пас дигар мо ҳам чизи гуфтанӣ надорем шумода. вақте ки мо чизе мегӯем, значит чизе камбудӣ дар сохтор ҳаст. ие ки нест ки мо хоини миллат бошем ё ки ватанфурӯш бошем. вақте ки мо камбудиро дидем, значит дар инҷа камбудӣ дар сохтор ҳаст мегӯем. вақти камбудӣ ки набошад, ислоҳ шавад, дигар мо чизе гуфтан чӣ бигем баъд? чӣ бигем? бигем санъат олӣ аст. чиро бигем баротон дигар? бигем ки адолат дар Тоҷикистон адолат ҳаст. адолати судӣ, бале адолати судӣ ҳаст. бигем полис, адолати полис ҳаст. амният адолат ҳаст. вақте ки ҳамин чизҳо ҳамаш дар ҷош бошад, ман чӣ мегӯм биромада шумода? чӣ бигӯм? чиро бигӯм ки камбуд аст? ҳеҷ, тамом, забони ман баста мешавад. ҳамон рӯз забони ман баста мешавад, ҳамон рӯзе ки ҳамон адолат бошад. дигар ман чизе гуфта наметавонам. ҳар рӯзе ки мо ҳар чизе ки мегӯем аз набудани ҳамон камбудӣ ҳамонро мегӯем. значит шумо ки камбудӣ карден, мо гуфтем камбудиро. қабул кунен ва ислоҳ кунен, аз ӯе ки думдуми мо террорист, экстремист гуфта сир карда дунё ба дунё гаштана. миллион пул расход карда рангунаҳо девонаи дигаритон ким киёро дар аврупову дар дигар ҷо покушение карда киштана. ҳамон пул да ҳамон ислоҳ кунен, халос. кори шумо ҳам ҳал, кори мо ҳам ҳал. мо ку камбудии ҷомеаро барои ислоҳшавӣ мегӯем, барои танқидкунӣ не. ман мутарри ҳунари девонагӣ дорам агар бикунам. ман рӯзи дуроз метавонам баротон видеои девонагӣ съёмка кунам, садҳо клипотон съёмка кунам, садҳо сценарийҳо дорам съёмкатон кунам, нишонтон битам. агар ки ман мақсадам пул кор кардан бошад аз ютуб. филм дорам, сценарийҳо дорам, филмҳо дорам, метавонам короткометражни карда баротон съёмка кунам. девонагӣ ва комедия ва метавонам бикунам. мақсадам аз ютуб пул кор кардан бошад. не ки ман медонам ки ин чиз барои ояндаи миллат зарар дорад. аз ин чиз маданият ва санъат тарбиятдиҳандаи насл аст. агар ки ҳамин ҷа ки каҷа ҳарром бошад, пас насл каҷа ҳарром калон мешавад. агар ҳамин ҷа туғри бошад ку, барое ки агар мара ё ки ота очаша ё ки дигар каса ё амакиша ё тағоиша дигар каса бигем ки ӯ да як рӯз як бор ду бор бибинад, 10 соат телевизорда ё 8 соат бишина, санъаткора мебина, артиста мебина, кинора мебина. ҳама барои чи Россия ҷазир шид рафт
яке аз ашибҳош фақат сиёмка кардани любовни кино қатъи мафия буд. ҳамара дар ҳамин яки фоҳишагӣ ва яки дуздида бигем направлят кардан гирифт киноҳоша. ягон грамм кинои хубӣ, тарбия, сохтан, обод кардан, ободӣ нест. Фақат парон-парон, кишакиш, мафия, милиса сир мекуна, мафияра мекиша, мафия милисара мекиша, сир мекуна. Яъне мардума ҳамуси настроит карда рафт. Ё ки сурудҳои бигем ки наво Воровской меган. Ино ҳамашон психически влият мекунад. кӯдака тарбияшда калоншавишда. ё ки нишон додани ҳамун камбудӣ дар телевизион. ин чизам психически влият мекунад. ин ҳамон қапида минайрай най дуз будай, най рекет дафт, тартиб дай, зур будай, метарсидай, тарикада фардо гудак. Ҳозир барои филми кинои фарзанди Эскобара гуфт ки ман воқеан ҳам гуфт тарафдор нестам ки барои падари мара кино сёмка кунам. Барои чӣ? Барое ки ӯ киноро дида миллионҳо кӯдакҳои дигар мехоҳанд ки яъне кори падари мара такрор кунанд, ҳам хеле зур бошад. иними чиз аст. воқеан ҳам ӯ чизе ки намо ҳозир миллион кӯдакҳо мехоҳанд ранги Пабло Эскобара калон шаванд, мафиёз шаванд, зур бошад, самолёт дошта бошад, хона дошта бошад ва ғайра бошад. ҳамин филм инсонро направлят мекунад як тараф. мусиқӣ, суруд, филм, шнавидан, дидан тра ҳамун як тараф да шавқманд мекунад. як замоне ҳам мехост Гагарин боша. Барои чӣ? Барои ки популярный буд Гагарин дар СССР. ман фарзанди ҳамун СССР ҳастам. Кӣ мешавад? Гагарин мегуфтем. Ҳама я овоз қатӣ. Калонша кӣ мешавад? Гагарин. Гагарин мешавем, Гагарин. ки ранги Гагарин мешавем. барои чӣ? Барои ки пропаганда фақат пешравӣ, осмон, парвоз, қаҳрамон, зур. рӯзи дороз дар телевизор дар дигар ҷо китоб ҳами ҳуй мекардӣ, аввал дар сурати Гагарин каскашқат истодаги СССР задаги гуфти ҳамун гапо. Кайҳон парвоз кард. ҳама мехост Гагарин шава ӯ замон. инами камбудиёро агар ислоҳ кунад ҳукумат, иншоалло умедвор ҳастам ҷомеаи мо ҳам солим мешавад. барои талаби мо ҳамаи ҳамеёро касбӣ агар ки надошта бошад, иҷозат натен туй брава, иҷозат натен ва ғайра корҳоро кунад, иҷозат натен ки бигем аз чизҳои фаҳш истифода баранд, рақсҳои миллӣ ёд бигиранд. туй рафтани аст, ҳеҷ гап надора. ҳастанд бигем модарҳои раққосае ки касбӣ ҳастанд. бираванд аз ӯ биомӯзанд, рақса биомӯзанд, мусиқиро биомӯзанд. мусиқӣ чизе аст ки бояд ҳар як нота, ҳар як суруда фуромадани почаи инсон, ҷунбидани дасти инсон, яъне чизеро нишон бита ва бояд бифурӯяд дар ҳамон бояд бифурӯяд. аммо мо мегӯем ки ҳамаро ҷазир кардаги ҳастем. мусиқӣ дигар ҷои кунамтар ҷумондиста, иш паридеста, иш тарикадиста, иш куниша задиста. хулас бигем мусиқӣ дигар ҷо рафта истодаст. хонатон обод боша ҳамватанои азиз. боқимондаша шумо метавонед чӣ камбудӣ аст бинависед ва як ҷаҳон ташаккур ба инсоне ки ҳамин иқдома гирифтагӣ аст. ҳамун сохтор дам як ҷаҳон ташаккур ки имрӯз ҳамин иқдоми бигем ки ҳаминора гирифтааст ки то ки пешои раҳошона бигиранд, то ки аз фаҳшу фоҳишагӣ бигем аз беномус кардан, бешарм кардани миллат дар ҷомеаи ҷаҳонӣ пешгирӣ карда истодааст. хонатон обод боша ҳамватанои азиз. бинависед фикротонро сери комент.